warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Good morning everyone. Thank you for coming. Baru 4 orang. Hopefully maybe there will be more people coming. Like I said, class today is totally optional because I know we are not supposed to have a class on Friday morning. But I think I would like to spend some time to discuss a few things and also to make up for the 1 hour that I couldn't do class on Friday. On Wednesday this week. Okay, so I was looking about what to cover for today, and then I realized there are a couple of things. I mean, the thing I wanted to cover macam kita dah cover dulu. Tapi walau apa pun, mungkin I can go through this quickly first, and then we can perhaps look into an example of an exam paper from past semesters, and then we discuss the answers together. Okay, but before that, because I see in the topic that we are supposed to talk also about, previously about facts and opinion and a hypothesis and prediction. I think hypothesis prediction, I would like to discuss that more in class. I would like to go old-fashioned when it comes to discussing about those topics or those issues. In a way, teaching using a blackboard or the whiteboard to show a couple of examples. Because I think that would be much better instead of just showing you, notes and so on, which you can try and read on your own. But I think if I try to explain step by step in terms of the whole process of doing an academic research, and then in relation to that, discussing about what do we mean by theory, what do we mean by prediction, what do we mean by hypothesis, and also in terms of finding conclusions based on facts and opinions. I think we'll discuss that in class next week. Okay, but for now, let's start with this, which is not necessarily a new topic because dia adalah benda yang overlapping in terms of what we are covering in topics that you have in your course outline week 3, 4, and 5. Nonetheless, I think this is something important for us to talk about identifying arguments. Like I said right from the start of the semester, in learning any courses or workshops on critical thinking, fundamentally asasnya yang perlu kita belajar adalah bagaimana untuk kita menganalisa setiap hujah yang diberikan. So basically it's about trying to be a bit more conscious when it comes to the validity facts tu kan, dari segi dia punya kebenaran atau ketepatan hujah yang diberikan, fakta yang diberikan sebagainya. So basically the opposite of being critical the opposite of being critically thinking minded would be someone who is not critical at all. Apa saja orang cakap percaya. So that is something that we need to remind ourselves, not necessarily because of exam or to grade for this class, but more in terms of, I would say, lifelong learning and how we handle ourselves throughout our lives, because we all know, you guys know a lot better than me also in terms of the kind of information, the volume, the skala maklumat yang kita semua proses setiap hari sekarang ni dengan penggunaan smartphone dan sebagainya. So it's not about having lack of information these days. It's basically about having too much information. Even when it comes to doing any research, whether it's academic or non-academic, it's not. It's rather illogical to say that I don't have any information, because information is already is a lot. It's just that we need to identify, first of all, some other the information is relevant or not. That's one, and the other more importantly is relevant. Itu satu, yang pertama. Tapi yang keduanya itu yang lebih penting, iaitu sama ada dia ada asas yang kukuh atau tidak, in terms of the validity tu, dia punya, whether it's really something that is answering the question, whether it's really in a way relevant to the issue, or is it just simply like arguments that are just about sidetracking or personal attack, or is it just arguments that are based on emotional kind of appeal. So these are the things that we have covered before, the fallacies and so on. So those are the things that maybe after this I will show you an example of an exam paper that we can
I think there are some questions over there that relates to those issues. All right, now evaluating arguments. So the main thing when it comes to identifying types of arguments, we refer to these two terms, deductive and inductive arguments. Right, so deductive arguments refers to I normally would understand more deductive, inductive argument through the use of different methods in research. I'm not sure whether you guys as accounting students ada ambil subject of research methods or not, tapi basically when we talk about research methods, the two general category of methods is qualitative and the other one is quantitative. So kalau quantitative ni maknanya dia menggunakan data yang bersifat kuantiti lah, so they are numbers. But when it comes to deductive, these are qualitative, so dia berdasarkan kepada information yang bentuk bukan numbers. So these are could be text. I think the primary one would be like text, maknanya content daripada surat khabar, atau kalau kita buat research based on interview, so interview data itu kan, transcript, dialogue, interview itu. But we have also like an analysis of content that is non-text based, images, graphic. Kalau analysis film, drama for example, so we analyze the scene, cinematography, the use of symbolic images or representation, contrast, and so all of that is part of deductive analysis. So inductive analysis is quantitative, deductive is qualitative. So in quantitative research, we do normally do research starting with a theory. So if we refer to a theory that is already established, contohnya, I think for student program komunikasi, the communication students under me, salah satu topik yang sangat popular lah over the last few years is social media and then self-esteem, atau isu-isu lain lah yang berkaitan dengan self lah, maknanya kesan penggunaan social media itu kepada diri kita. So self-esteem ni merujuk kepada how much you feel yourself as worthy as a person, your own self-worth, your perceived self-worth. So ada banyaklah research yang kita nampak berdasarkan dapatan yang kita dapat berdasarkan research yang lepas yang menunjukkan penggunaan social media itu sekiranya berlebihan, self-esteem itu akan jatuh. So maknanya hubung kait antara dua perkara ini atau dua pemboleh ubah variable ini, social media use and also self-esteem is actually negative correlation. Bila satu naik, satu lagi turun. Tapi jelah teori mengatakan sedemikian, tapi bila kita buat research, kita nak test sama ada teori itu betul atau tidak. So saya nampaklah, dan I think you can also do your own research by looking into googling dalam Google search atau sebagainya. You will find that research when it comes to the use of social media and also the effect on self-esteem tidak semestinya negatif. Walaupun mungkin teori itu mengatakan negatif, tapi perlu dicerahkan atau diperincikan apakah yang dimaksudkan penggunaan social media yang berlebihan. Satu yang menarik dari segi bila kita cakap penggunaan social media berlebihan ini, or excessive use of social media, or I think one of my students was looking into binge watching. Binge watching maknanya kita tengok sesuatu program tu kan berjam-jam tanpa henti. Ini banyak orang lah pernah buat, termasuk saya pun pernah. Saya mengaku mungkin antara student sini pun ada yang pernah terjebak perkara yang sama. Contoh utama yang sekarang ni, tengok apa tu drama Korea tu kan, dia apa tu biasanya drama Korea ni dalam 15-16 episod, you tengok the entire drama tu dalam satu hari, 16 jam dulu. Saya tak pernah dalam 16 jam, tapi pernah dalam 8 jam tu kan, satu malam tengok kan hampir habis tu pernah. So that is binge watching. Tapi yang menariknya, apa yang saya nak kaitkan di sini ialah ini menunjukkan betapa perbincangan akademik tu dia sentiasa dia bersifat dinamik kan, dia perlu ada pembaharuan pendekatan yang menerapkan istilah-istilah baru atau pemahaman yang baru. So binge watching tu yang menariknya, kalau ikut istilah
yang asal, definisi yang diberikan dalam 10-20 tahun yang dulu adalah bila kita watch something like television at that time kan, you watch television like for about 4 or 5 hours straight non-stop. So itu diistilahkan sebagai binge watching. Tapi sekarang kalau orang menghadap phone 4 jam atau tengok drama Korea 4 jam, 5 jam, tu dah macam agak bukan dianggap binge, itu dah macam agak biasa. Bukan nak cakap dia satu yang sangat biasa, tapi dia dah bukan sesuatu yang luar biasa yang boleh kita anggap sebagai binge. Binge ni maknanya dia dah tahap teruk lah kan. So kalau kita gunakan perkataan binge itu, istilah binge untuk minum arak, binge drinking tu maknanya minum tanpa henti tu. Saya pernah tengok lah, saya dulu tinggal di Finland, saya roommate saya, dia kalau beli botol beer tu dia biasanya 6 packs, dia dalam satu ikat kotak tu ada tin beer tu ada 6, atau botol tu ada 6 botol kan. Orang memang bila dia orang tengah binge drinking tu dia boleh minum lah 6 atau 12 kan, lebih pada tu pun ada juga. Itu binge watching, maknanya tanpa henti lah, eksesif dengan banyak. So pemahaman istilah eksesif tu kan dia adalah sifatnya yang boleh ubah berdasarkan kepada keadaan. So coming back to this, so when it comes to research on binge watching, or I was talking just now about excessive use of social media, itu kena takrifkan jugalah. Kalau kita cakap menggunakan social media tu 4 jam, 5 jam sehari, itu sekarang dah menjadi kebiasaan. Sebab kita memang merujuk kepada social media kita ada kalanya untuk pengumuman, untuk maklumat yang penting. Tak semestinya kita scroll tengok apa tu konten, apa tu hiburan sahaja. So it's something that needs to be understood in the context of today's society. So teori itu perlu di apa tu needs to be tested, perlu diuji dengan kajian yang baru, dengan data yang baru, dengan responden yang baru untuk kita lihat sama ada teori itu masih lagi boleh diguna pakai atau tidak, atau mungkin sama ada perlu tendang atau di reject totally, atau mungkin perlu ada sedikit perubahan. Most of the time kena adalah perubahan, kena ada teori itu diberikan sedikit konteks yang lebih. Jadi contoh yang saya berikan tadi itu kan, kalau penggunaan social media and self-esteem, ada kalanya kan penggunaan social media itu kesannya actually positif. So hipotesis kita mungkin, kita prediction hypothesis mungkin kita kata berdasarkan teori hubung kait penggunaan social media self-esteem itu negatif. Tapi bila kita buat kajian, dan saya lihat ada beberapa pelajar saya, pelajar komunikasi itu, kita nampak ada actually dia punya beberapa data yang menunjuk bahawa kesan itu positif. So contoh kesan positifnya apa? Contohnya kita lihat gambar-gambar social media orang-orang yang nampak segar, nampak smart, nampak dia pergi gym, dia pergi jaga kesihatan, makan makanan yang berkhasiat. So itu jadi motivasi untuk kita menambah baik dari segi tahap kesihatan kita, kecergasan kita, aktiviti fizikal dan sebagainya. So itu kesan positif. Of course dia kalau dah excessive tu, macam kalau kita dah obses sampai kita tahap yang kita fall under eating disorder, bulimia, kan, you muntah balik apa you makan, atau you tahan makan sampai berminggu-minggu, itu lain cerita lah, itu dah tahap yang psychological disorder. Tapi kalau setakat bila kita tengok news macam itu atau konten social media seperti itu, kita bermotivasi untuk menjaga kesihatan, jaga pemakanan yang lebih baik, that's actually a positive influence, isn't it? So in inductive argument, you do that. You start with a theory, you to try and test the theory, and then you observe or you collect data, and then you analyze the data, see what is the result. But when it comes to deductive argument or in qualitative research, kan, kita tak start dengan teori first. Teori ni maknanya kita melihat kepada sesuatu yang kita dah tahu berdasarkan dapatan atau konklusi orang lain, dan kita buat prediction, kita buat anggapan berdasarkan apa orang lain dah tahu dulu, jadi apa yang orang lain dah dapat. Jadi kita cuba test sama ada apa yang mereka dah buat teori itu masih benar lagi sekarang atau tidak. Tapi kalau qualitative research, kita tak buat anggapan itu. Kita start dengan seboleh-bolehnya tabula rasa lah. Kita menggunakan istilah filosofi, maknanya a clean slate. Kita objektif. Macam kalau kita nak buat kajian penggunaan topik yang sama, penggunaan social media dan self-esteem.
Tapi kualitatif maknanya kita nak interview orang atau kita nak observe dia. So kita tak bermula dengan apa-apa anggapan sama ada efek itu negatif atau positif. Let the data or let the facts speak by itself. So you jumpa orang tu, you interview dia, you observe dia, and then baru you buat conclusion. Tentative hypothesis tu is bukan semua orang buat lah. Itu ada kalanya itu lebih conclusion actually. Tentative hypothesis theory itu adalah conclusion kalau kita buat qualitative research. Bila kita dah collect kan information, biasanya qualitative research ni dia number of subject respondent tu kurang sikit, tapi orang yang sikit tu yang kita interview, yang kita observe tu, kita cuba observe dia, kita interview dia dengan mendalam, kita cuba cari apa tu semualah perasaan dia, emosi dia, faham tingkah laku dia dari segi lebih terperinci, lebih detail. Kalau quantitative research survey, kita tanya soalan, orang tu jawab tu je, tapi kita tak tahu lebih daripada itu, lebih daripada yes or no, lebih daripada strongly agree, strongly disagree, tak lebih, kita tak tahu dia punya reason tu kenapa. So qualitative research kita perlu tahu, itu yang menjadi kekuatan qualitative research. Dia case tu sikit, tapi kita nak tahu dengan mendalam. Jadi bila kita dah tahu dengan mendalam, yang menjadi kesilapannya, ini kesilapan yang kita dah sebagai manusia, ada kalanya kita terjebak juga. Macam kalau kita observe kawan-kawan kita kan, ada seorang kawan ni, saya ingat kalau waktu sekolah, sekarang pun saya rasa dalam universiti, bila masuk universiti pun mesti ada antara kita reaksi sebegini. Kita nampak antara kawan-kawan kita ni kan, ada yang rajin, kan, hari-hari belajar, hari stay up malam, ada yang jenis relax, dia kan nampak chill, dia nampak macam tak kisah ya. Tapi di kalangan perbezaan yang you nampak ni, ada pula you nampak tu seorang student tu contohnya dia jenis yang chill, relax kan, nampak macam belajar apa sikit-sikit je kan, tapi dia yang score lebih, so lebih daripada orang lain. Jadi bila kita nampak satu case seperti ini, kita dah observe dia, kita nampak ni, kau ni hebat lah, belajar sikit tapi kau grade kau lagi hebat pada orang lain. Yang menjadi silapnya bila kita nampak satu case begitu, kita kata semua orang boleh jadi macam tu. So itu qualitative research jugalah. Bila kita buat kajian mendalam tentang seseorang atau beberapa orang, sedikit sahaja, yang menjadi kesalahannya berdasarkan apa yang kita dapat dengan seorang dua orang ni, kita kata oh semua orang pun macam ni. Itu tak boleh. Sebagaimana kita nak kembangkan argument, right? Apa yang kita dapat daripada observation or interview from this one person, macam mana kita nak tahu yang apa yang kita observe ni kemungkinan boleh apply kepada orang lain dengan skala yang lebih besar. Jadi kita buat inductive research, quantitative research dengan responden yang lebih ramai. Kena adalah ada proses dia. So kita test tu, hypothesis teori itu akan datang daripada observation kita, tapi teori itu perlu diuji balik. So tu nampak tu macam satu loop lah. Teori tu kat bawah kan pada deduktif, teori dekat atas ke induktif. So teori yang kita dapat daripada deduktif argument tu, so kita boleh uji dia dalam induktif argument berdasarkan data yang baru, yang bersifat lebih berskala besar, dan juga sesuatu yang itulah yang mengikut kepada piawai atau keperluan quantitative research lah, basically. Maaf ya, saya I think you can enter the class yourself kan. Is it saya kena admit semua ke? I think you guys, yeah, you guys can come yourself. Alright, so we have actually, saya tengok awal pagi tadi nota yang sebelumnya ada, kita dah cover tentang deduction ni, tapi saya ulang balik lah untuk keperluan kita. Dan ini kita pun dah tengok dulu deductive argument melihat kepada premis 1, premis 2 dan conclusion. Saya rasa kita semua dah belajar ni kan kat sekolah. Oh, saya tak pasti lah. Saya belajar lah kat sekolah. Kalau I think dalam tingkatan 4 ke tingkatan 5 belajar apa tu topik mathematics, mantik, penaklukan mantik. So kita belajar premis 1, premis 2 dan apa dah conclusion dia. So inductive, perbezaan deductive argument, inductive argument is so you can see over here, this one is berdasarkan kepada hujah atau fakta yang kecil, premis 1, premis 2 digabungkan dan kita buat conclusion. So this one you can see over here, dia berdasarkan pada observation yang lebih besar. Right.
So far, every class professor has won a tie. Therefore, next class professor, actually not a very nice example, to be honest. Inductive argument should be based on observations, and then the conclusion, I think, is based on that observation, which is true, I guess. But over here, deductive argument, you can see over here, it starts with theory 1, theory 2 in a way, premise 1, premise 2, and then you combine with the conclusion over here, right? Key differences, right? If premises are true, it must be true, right? Conclusive evidence, inconsistent to assert the premises and deny the conclusion. Yeah. So when it comes to deductive argument, if you're doing observations about something, definitely based on what you saw, I think the evidence should speak by itself, lah, right? So the premise and the conclusion should not be different or should not be something inconsistent. But when it comes to inductive arguments, if the premises are true, then the conclusion is probably true. The premises provide good, but not conclusive evidence for the truth of the conclusion. It is logically consistent to assert the premises and deny the conclusion. Maknanya premis tu ada, data tu, fakta tu ada, tetapi mungkin tidak begitu kukuh untuk kita membuat conclusion yang tepat. Kalau saya bagi contoh tadi kan, social media self-esteem, mungkin kita nampak individu ada data yang menunjukkan dari satu sudut, from one particular point of view. When you use social media, especially when it comes to browsing for certain types of content, contohnya konten hiburan, so the one that you get in terms of the effect is maybe like positive. Maknanya hiburan tu music atau mungkin short film, short clips and so on kan. So that one tu dia punya kesan kepada kita tu, self-esteem tu, kita rasa seronok, kita rasa positif lah. Tapi bila kita melihat konten kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan yang lebih berjaya, saya pun pada macam tu jugalah, kerana kita tengok kan kawan-kawan kita, dia naik pangkat kat situ, dapat jawatan baru kat sini kan, bisnes berjaya kat situ. Kita terasa juga, kita manusia biasa kan. So kadang-kadang kita terasa bahawa I'm not really that good kan, so my friends are doing better than me. So itu rasa kita kena tengok perincian dari segi apakah bentuk informasi yang sebenarnya lah yang kita merujuk tu, yang memberi kesan kepada diri kita. Right, but like I said earlier, in teaching critical thinking, I've always, not so much want to cover in terms of all these categories and technical terms. I rather that we focus on examples. So because of that, I think we can jump straight to, because these are very technical terms, right, which we discuss a lot if you're taking a course in logic in philosophy, right? So argument by elimination and so on. I'll give this to you for your reference later on, right? Yeah. And we've talked about, so this is the part I wanted to talk about valid argument in terms of facts and opinion. Right? So I think let's look into a specific example. So I would like to now jump into an example of an exam question, exam paper. Exam paper ni dianggap dokumen rahsia, jadi saya tak boleh nak bagi. But I can show you over here. Ini actually lama punya lah, 2019. Tapi yalah, bendanya, kontennya masih sama. Okay, mari kita lihat. Soalan pertama di sini. Describe an example of a situation where prejudice is the barrier that prevented someone from thinking critically and objectively. So this can be anything lah. So prejudice tu apa? Prejudice tu adalah bila kita ada pandangan negatif lah, tetap terhadap seseorang berdasarkan kepada stereotype. Stereotype and prejudice tu dia ada hubung kaitnya. Cumanya stereotype tu, from an academic point of view, we don't necessarily say stereotype tu is all negative. Stereotype can be positive also. The only thing about stereotype which is not right is it is a generalization. Kita generalize berdasarkan seorang ini, berdasarkan
apa dia punya latar belakang dia, kaum dia, agama dia, dia kata, oh dia semua orang agama atau kaum macam ni mesti sama macam dia ni. So kita stereotype orang macam tu. Prejudice ni bila dah jadi negatif lah, so dah negative assumption, maknanya kita memang menganggap dia orang yang menganggap serong atau negatif, right? So prejudice barrier prevented someone from thinking critically objectively. So kalau ada soalan dalam exam macam ni, just give apa-apa example lah, go straight away example. Contohnya, you masuk kelas dan you nampak seorang cikgu, seorang cikgu perempuan yang agak berumur, nampak dia macam pakai spek kacamata besar, so terus you anggap, oh ini mesti cikgu yang garang. So dia dah prejudice macam tu kan, sebab dia dah menganggap dia cikgu yang garang, mesti cikgu ni tak best, mesti cikgu ni dia kejam dengan kita when it comes to bagi markah nanti. So tu dah bersikap prejudice lah. So sepatutnya kita bersikap terbuka, ini orang baru dalam hidup kita dalam sekolah. Kita tak tahu lagi latar belakang dia, tak tahu lagi secara jelas dia punya apa tu kemampuan. Kadang-kadang mungkin kita dengar cerita orang kata, oh cikgu ni macam tu, macam ni. So kalau kita percaya sebenarnya itu dah prejudice lah. So you can describe an example like that when you are prejudicial, right, about someone based on certain information that you receive from others, or maybe because of certain negative stereotypes that you have. So as a result of that, you did not really objectively assess the situation or assess the person. So because of that, kemungkinan itu akan menyebabkan perkara-perkara lain lah. So itu bolehlah tanahlah contoh politik tu dah biasa sebenarnya kan. So kalau ada soalan macam ni, gunakan contoh yang biasa je, cikgu sekolah, tapi lah politik tu boleh jugalah, macam kalau kita tak berapa suka tentang parti ini kan, so mana-mana je kita nampak atau kita dengar orang daripada atau dia ahli atau member in this political party, itu dia kata, oh ini mesti orang yang rasuah, oh ini mesti orang yang tamak, oh ini mesti orang yang kiasu. So that prejudice tu, maknanya kita tak objectively assess atau give the chance for the person to get to know the person better, and then you can evaluate the person as an individual, bukan based on his or her membership atau group membership, sama ada group membership dalam persatuan, society, political party, atau juga membership in terms of dia punya racial group, dia punya ethnic group dan sebagainya. Alright, so question number 2 over here. I think this is something that saya tak ingat lah, saya ada draft soalan test kita nanti, ada something similar like this. So I think this is something nice for us to go through. So factual and opinion statement. So bagaimana kita nak bezakan? Basically, when it comes to questions of this type, although sometimes we can argue both cases, but when it comes to exam questions like this, when you are forced, this is a forced choice answer. You have to choose either factual or opinion. So kalau pun mungkin you rasakan statement, mana-mana statement over here is dulu tak dipakai, it's not a fact, it's not an opinion, or you maybe like meragukan sikit factual itu. So we choose the best answer. What is the best answer? Mana yang rasa yang lebih dekat. So basically, any statements that has any kind of data that supports that. So we normally say it's a factual statement. So dia ada fakta yang menyokong. Walaupun mungkin fakta itu boleh dipersoalkan. Tapi itu lain cerita. Itu untuk analisis yang lebih mendalam. Tapi dari segi luaran, when you look at statements like this, the difference is identifying factual and opinion statement. Factual tu mesti ada fakta, mesti ada data yang dirujuk bila statement itu mengusulkan sesuatu. Right, so let's look into these examples. Healthcare costs per person in the US are the highest in the developed world. Is it facts or opinion? Right, facts or opinion? Cuba bagi jawapan sikit, tengok dalam chat box. Tak ada chat box. You can post on chat, kan? I will see. So what do you think? Healthcare costs per person in the US are the highest in the developed world. Facts or factual, or is it opinion?
Now, here is where you have to look into what is the variable over here, healthcare cost. Cost tu merujukkan kepada sesuatu yang boleh dikira atau tak boleh dikira. Boleh dikira kan? So there are financial data that you can refer to this when you make this kind of conclusion. So it says that high care cost per person is highest, most likely or more likely, I would say, the statement is factual. Maknanya ini adalah conclusion that is berdasarkan kepada data. So kita boleh lihat apa yang diusulkan dalam ayat ini betul atau tidak berdasarkan fakta yang diberikan. So it is a factual statement. Bila kita cakap factual statement, kita dah cakap, we are not saying that it is definitely right, but it is based on some facts. But the facts, of course, can be disputed, can be contested, and you can debate about that. But as a statement, it is based on facts, so it is a factual statement. Is it really the case? Healthcare costs per person in the US are the highest in the developed world. I think you can actually see some general discussions about this kalau you Google Google this particular issue. In America, the issue is healthcare costs or healthcare. There is no universal healthcare in the US. Maknanya apa? Dia tidak ada subsidi perubatan daripada kerajaan pusat ke Amerika tu. So setengah kerajaan negeri atau state governments in the US, yes, they do have a very impressive or good public healthcare system. Maknanya dia sama ada dia tak free lah, dia cost dia rendah lah untuk penduduk di kawasan negeri itu. Tapi secara keseluruhan tidak ada program national healthcare dekat Amerika. Di kalangan negara yang develop, negara-negara yang negara barat, healthcare yang dianggap very efficient is actually in the UK, dekat England tu, sebab dia ada NHS, National Healthcare System. Even though ada orang complain kan NHS ni mungkin dia lembab atau susah kita nak jumpa doktor, tapi samalah macam kita ke hospital kerajaan kat Malaysia ni kan. Any one of you have been to jumpa doktor dekat hospital kerajaan, you tahu you nak datang awal pagi jumpa doktor, jumpa pun kali pertama tak boleh buat apa-apa dulu, tak boleh nak buat test ke x-ray ke, jumpa dulu untuk dah buat kajian awal, kumpul maklumat awal. Sebulan selepas tu baru you boleh datang, buat appointment baru untuk buat sama ada pun x-ray, ujian darah dan sebagainya. Dan sebulan lagi baru jumpa doktor yang lain untuk dapatkan dia punya hasil test tersebut. So proses tu lama lah, tapi kita bayar cuma RM1. So dia adalah dia punya give and take tu. So you want to do everything cepat, pergilah private. Tapi bayaran ni berkali-kali lah gandanya. So healthcare cost per person in the US highest in the developed world, I think it's a factual statement. Alright, so Native Americans have some special rights under the Constitution. Is it facts or opinion? Have some special rights under the Constitution. Okay. Saya tulis dulu lah, mungkin kemungkinan saya salah ke. Factual. Okay, how about this one? This one, I think to me this is factual also. Walaupun dia bukan berdasarkan kepada data as in numbers, but Native Americans merujuk kepada kaum asal di Amerika. Kadang-kadang kita gunakan istilah Red Indians or American Indians, tapi it's not a very nice word. Normally now we use the word Native Americans. So Native Americans have special rights under the Constitution. Itu adalah fakta sebab kita boleh rujuk kepada document Constitution of the United States and see whether or not there are some special rights that are given to the Native Americans. So this statement is based on that lah. So the content of the Constitution in America have outlined some special rights for the Native Americans. So it's a factual statement. Seperti mana juga kalau di Malaysia ni ada orang kata orang Melayu ada hak-hak istimewa. Adakah itu fakta atau pendapat? Dia bukan pendapat, itu fakta kan, memang dah ada fakta termaktub dalam perlembagaan Malaysia. So itu satu yang kita tahu dan memang tertulis kat situ, so dia bukanlah pendapat kita. How do you change this sentence to become an opinion statement? So it becomes an opinion statement kalau you kata Native Americans should have more rights under the Constitution.
Should tu maknanya perlu ada atau sepatutnya ada. Itu dah jadi argument lah. So itu opinion. Ah, so dia bukan lagi berbentuk factual sebab kita argue for something yang belum ada, sesuatu yang tidak ada dia punya data atau bukti. So kita cuba beri pendapat, opinion. So I think the third one over there is definitely using the same kind of example as or the same kind of structure as my example is now. Abortion should be legal in most cases. So this is opinion. Kata-kata should. So how do you change this statement, about abortion, to become a factual statement? Abortion in America is totally illegal. Kalau benar, memanglah illegal lah. Tapi actually tak adalah itu kan. In America, ini isu besar setiap kali ada presidential election. So you have some people who are pro-life and there are others who are pro-choice. Kalau pro-choice ni orang yang lebih liberal, Democratic Party, they would argue that it is the right of the woman to decide for her own physical health and decide for her own body and whether or not to have the child. So abortion should be something that is a choice, and so it's still a pro-choice, a choice that is guaranteed given to the woman. But on the part of the Republicans, more conservative and backed also by religious groups and so on, so dia anggap abortion is totally wrong. Dia pro-life, maknanya kalau seseorang itu dah mengandung, kan kandungan itu adalah life. So dia adalah nyawa kan yang perlu diselamatkan, yang perlu dipelihara. So tak boleh digugurkan. So itu something that when you say should be legal in most cases, itu argument. So it's an opinion. Tapi kalau dia kata abortion is legal when it comes to health reasons, so itu dah fakta, is legal. Tapi dia dah fakta tu perlu jelas lah, kalau itu bukanlah ayat, it's not a factual statement yang bagus lah, sebab fakta tu tak nampak jelas. Tapi kalau kita perincikan lagi, abortion according to the law, clause 21 and Akta 21 palang 5 ke apa kan, is legal when it comes to for medical condition. Tu dah jadi fakta lah kan, sebab ada dia punya reference-nya tu. So in America sekarang, asalnya dulu ada undang-undang yang ditetapkan di bawah federal law in America, Roe versus Wade ni kan, kes zaman tahun 70-an dulu, yang memberi choice lah kepada woman when it comes to abortion. Tapi Roe and Wade itu telah di-overturn by the Supreme Court judges in America last year. So now what they have done, bukanlah dia kata sekarang ni totally illegal. Dia serah balik undang-undang berkenaan dengan abortion ni kepada setiap kerajaan negeri. So state government needs to decide on your own. They have the right on your own to decide whether or not abortion is legal or illegal, and set their own conditions. So itu menjadi isu yang besar lah dalam perdebatan politik di Amerika sampai sekarang. Okay. What do you think? Should abortion be legal or not? Dalam undang-undang syariah, is it legal or not legal? I think benda tu ada dalam Islam pun. Kita merujuk kepada banyak yang lebih pendapat yang bersandarkan agama, Islam, Christianity juga. Kita menganggap memelihara nyawa itu penting. So maknanya kalau nak gugurkan, kalau kandungan tu dah lanjut after a couple of months, tak boleh dah. Tapi yang menjadi isu yang people who are pro-choice ni, dia kata all these religious people, conservative people, they say yes, you need to pelihara life tu kan, you need to preserve the life. Tapi when the baby is born, and the baby is born contohnya out of wedlock kan, atau mangsa rogol kan, rape victims kan, siapa nak jaga? So siapa nak jaga? So itu yang menjadi masalah. So bila kita itulah bila kita nak debat tu, benda tu kita penting lah so kalau saya nak kaitkan yang seperti yang prejudice tadi kan, Siti Kasim tu, Siti Kasim tu betul, saya pernah jumpa ada orang ibu tunggal yang mengandung kan, melahirkan anak bila umur dia
dia kata 4, dia kata 4, 16 tahun kan. Dia kata keluarga buang dia, yang jaga dia, yang tolong dia, yang beri bantuan kepada dia dengan anak dia adalah Siti Kasim dengan kawan-kawan Siti Kasim tu. So itu contohlah saya nak beri, kerana kita memang banyak perkara mungkin kita tak setuju dengan orang seperti Siti Kasim tu berdasarkan kepada penampilan dia, dari segi hujah dia yang kadang-kadang agak terlalu keras, atau terlalu apa tu lantang kan, mengkritik uh, pandangan agama dan sebagainya. Tapi kita perlu hormat juga dia ada benda baik yang dia buat. Jadi kita perlu juga uh, apa tu muhasabah lah, fikirkan kenapa when it comes to cases macam ni uh, um, pihak yang berwajib itu tidak membantu. Uh, Bukanlah tak ada, ada sebenarnya, tapi mungkin hebahan tu kurang. Yalah, kita nak cari information kat mana kan. Okay, so abortion ni is, yalah, dia tak semudah itulah yang kata dia totally illegal atau totally legal. Jadi ada dia punya syarat-syarat tu. Dalam undang syariah pun ada juga. Kalau nak perlu tugurkan, kena ada sebab-sebab yang kukuh. Memelihara nyawa ibu contohnya, atau kalau peringkat awal nanti dalam apa, sebelum dalam peringkat apa 3 bulan sebelum tu, itu kemungkinan tu masih boleh lagi lah, tapi itu pun adalah pendapat yang berbeza dari segi pandangan agama yang berbeza. Increasing the federal minimum wage to $15 an hour is essential for the health of the US economy. This is interesting. Ini saya rasa ayat yang agak complicated. Is it facts or opinion? Facts or opinion? This one nampak macam factual kan, sebab ada nombor situ kan, RM15 an hour. Tapi the number RM15 an hour tu is actually not the most important point in the statement. The most important part of the sentence is actually the word essential. Essential tu maknanya dia penting atau dia sesuatu yang perlu menjadi keperluan. Jadi bila kita bercakap benda ni adalah keperluan atau benda yang sangat penting, itu adalah hujah, bukan benda yang factual. Right? So this is more opinion. Right? Because kalau kita nak tukar ayat ini atau informasi ini menjadi ayat yang jelas factual, kita akan kata macam ni. The current federal minimum wage in America is RM15 an hour, which is more than what it was 10 years ago. That's facts lah. So kita cuma menerangkan fakta. Apakah kadar minimum wage itu sekarang di Amerika, dan membuat perbandingan apakah kadar sebelum ini. So kita cakap saja, kita terangkan saja itu fakta. Tapi bila kita kata increasing this is essential, so itu dah jadi argument sebenarnya, sebab kita berhujah di sini adalah ini perkara penting, mesti kita buat, so essential. So itu bukan fakta. So itu opinion. So sama juga lah kadang-kadang kita dalam masyarakat bila kita dengar orang-orang cakap dia menggunakan nombor, dia menggunakan apa tu fakta dalam hujah dia, tapi hujah itu berbentuk pendapat. So dia kata contohnya kan, berdasar beberapa bulan lepas kan, sekarang ni dah okey sikit kadar mata wang ringgit, tapi 6 bulan lepas kadar ringgit US dollar tu sangat teruk lah, 4.78 kan, at some point kan. So kalau orang cakap berdasarkan kepada fakta kejatuhan wang ringgit ini, kerajaan PMX perlu dijatuhkan. Adakah itu pendapat atau fakta? Itu pendapat. Ada fakta kat situ, kejatuhan mata wang ringgit kan. Tapi kalau kita kata sebab itu kerajaan atau Perdana Menteri mesti letak jawatan, itu pendapat. So kita dah kaitkan fakta dengan pendapat, dia jadi pendapat lah lebih, bukan fakta. So itu sesuatu yang kita kena faham lah. So bila orang cakap macam itu and then kita tak setuju, dia marah, dia kata, kan aku dah bagi kau fakta, ni apa, mata wang ni jatuh kan, kenapa kau tak setuju dengan pendapat aku? Pendapat tu kan, so it's an opinion kan. So it's something that whatever statement that you come across, that there is clear argument that you can give yes or no, benar atau tidak, itu opinion lah. Fakta ni lebih kepada ayat yang merujuk kepada penerangan. So macam yang ayat yang pertama dan kedua ni.
Yang ketiga, spending on Social Security, Medicare, Medicaid make up the largest portion of the US federal budget. Ini fakta atau opinion? Factual or is it opinion? So again over here, adakah dia ayat berbentuk penerangan atau dia argue sesuatu? So ini lebih kepada penerangan, kan? So ini this is actually factual. Sebab dia kata spending maknanya budget lah atau perbelanjaan untuk Social Security, Medicare, Medicaid in America is the largest. Largest maknanya berdasarkan kepada data yang kita tengok, inilah perbelanjaan yang paling besar dalam bajet Amerika tu, kerajaan Amerika berbandingkan perkara-perkara lain. So itu ayat berbentuk fakta yang boleh kita tolak. Kalau kita ada fakta yang lain yang boleh menolak, yang boleh membangkang atau menolaklah apa yang ditulis di sini. Because largest portion tu boleh dikira. Largest ni jumlah yang paling besar. So tak susah untuk kita check sama ada fakta ni benar atau tidak. Dia bukan pendapat. Dia menjadi ayat pendapat sekiranya kita kata spending on Social Security, Medicare and Medicaid should be the largest portion of the US federal budget. So dia kata should be, itu dah pendapat. Tapi dia kata sini make up the largest, dia cuma menerangkan fakta tersebut. Okay. Kalau nak tahu lah Social Security, Medicare, Medicaid ni apa. So in America, walaupun dia bersifat kapitalis, tapi dia ada beberapa program yang ialah kadang-kadang kita katakan program yang bersifat sosialis di Amerika tu. Medicaid, Medicare ni adalah bantuan daripada kerajaan pusat di Amerika yang memberi bantuan perubatan kepada senior citizen, orang-orang tua. So in America tu, kalau you masih bekerja, masa you muda, memang your medical needs tu tak cover oleh kerajaan. You kena ambil insurance, private insurance policy. Tapi bila you dah sampai ke peringkat, saya ingat 60 tahun ke atas kan, pembelajaran kesihatan yang asas kan, kebanyakannya cover oleh kerajaan. Free, Medicaid, Medicare, Medicaid. Cumanya samalah, dia punya birokrasi yang sama lah, kena beratur, appointment lama tu, itu benda biasa lah. Tapi cover oleh kerajaan. So itu menjadi isu sekarang, seperti mana di Malaysia jugalah. Bila mana rakyat di suatu negara tu taraf kehidupan kesihatan yang bertambah baik, life expectancy become bigger, become higher. So dekat Malaysia itu masalah jugalah. Dulu kerajaan masa zaman dulu 45 tahun lalu, dia kata kalau pegawai kerajaan ni semua hidup ditanggung. Saya ingat dulu bapa saya kerja LLN ni lembaga elektrik negara, sekarang TNB. LLN dulu pun sama. Kalau pegawai kat situ termasuk isteri, dia cover semua hidup. Sebab kenapa kerajaan zaman dulu dibuat macam tu? Sebab dulu orang besar umur 55, life expectancy Malaysia mungkin dalam 60-65 tahun saja. So dari segi projection tu, kita nak cover orang tu tak lama lah, mungkin 5 tahun je kemudian dia meninggal. Tapi orang sekarang hidup sampai umur 80-90 tahun. Kalau dia besar umur 55-60 tahun, kena tanggung dia selama 30-40 tahun. Payah tu. So that is where many countries in the world, Japan, Malaysia ni baru jugalah. Japan tu dah lama dah life expectancy in Japan, I think that's almost 90 years old now. Dekat Malaysia ni around 70-ish lah, tak sampai 80 lagi saya rasa. Mungkin orang perempuan in general live longer, almost to 80 years old. Orang lelaki kurang sikit. Kenapa? Itu benda lain. Donald Trump is the best American president since Abraham Lincoln. Is it fakta? Factual or is it opinion? Ini saya rasa jelas tak kalah fakta kan. So this is opinion, right? Because so apakah bentuk contoh ayat yang berkenaan Donald Trump yang kita boleh buat yang berbentuk factual? I think what I can do is, I think an example would be actually saya tak pastilah. Contohnya Donald Trump, if he wins the election this year, will become the oldest president in America. Kalau itu betul, berdasarkan umur dia betul lah, tapi saya tak pasti sama ada Joe Biden, presiden sekarang ni, semasa dia dilantik 3 tahun lepas, sama ada dia lebih tua daripada Donald Trump sekarang.
Saya tak pastilah tu, mungkin boleh check. Tapi Joe Biden tu ya, presiden sekarang ni itu memang jelas semasa dia lantik sebagai presiden 3 tahun lepas, dia adalah presiden yang tertua dia lantik dalam sejarah Amerika. At the age of, I believe, 77, right? Tapi kita Malaysia lagi hebat lah. Kita Perdana Menteri pernah dilantik pada umur 95. Itu Dr. Mahathir pada tahun 2018. Okay, now moving on. Yeah, this is an interesting question also, looking into which of the statements over here is more vague than the other. So let's just discuss this last type of question, right, before we stop for today. Right, right. So this one kita nak bandingkan dua statement yang diberikan. Which one is more vague? Vague itu maknanya yang lebih samar atau lebih tak jelas. The example over here, the tree served to make shade for the patio. Patio ni macam apa? Balcony. Forrest Gump served his country proudly. So dia ada dua perkataan yang digunakan, perkataan yang sama digunakan dalam dua ayat. Tetapi kita nak tengok dari segi penggunaan perkataan, ayat pertama dan ayat yang kedua, yang mana yang lebih tak jelas maksud dia. Okay. The trees served to make shade for the patio. Forrest Gump served his country proudly. Served, so answer served in two is more vague than served in one. Sebab apa? Sebab question number 2 over here, serve his country proudly lah. I think this statement is an argument or it's an opinion which is tak jelas. How do you know really that he was serving proudly? But in terms of the trees serve to make shade for the patio, itu benda yang kita nampak jelas lah. Maknanya pokok yang rindang, dia menjadi apa tu penghadang atau dia pelindung lah untuk cahaya matahari kan. So itu perkara yang kita nampak jelas. So dia Forrest Gump served his country proudly itu in terms of the context of the statement is not really something very clear. How do you know that exactly, right? And let's look into these two examples. Throughout their marriage, Harry served her dinner. Okay. And throughout their marriage, Harry served her well. So which one is more vague? Which one yang lebih tak jelas? So saya rasa jawapannya ialah pastinya this one. So ini yang tak jelas lah. Macam mana? Sebab apa? Sepanjang perkahwinan, Harry serve her dinner, itu perkara yang bukan nak kata dia jelas sangat, tapi itu jelas merujuk kepada dinner, maknanya dia masak makan malam tu. Tapi bila kita cakap Harry serve her well, what do you mean by that? Serve her well, in what way? Sebetulnya yang tak jelas tu. Serve her dinner itu adalah penjelasan sikit. So serve her well, penjelasan tu macam tak ada langsung. So kita tak pastilah exactly serve tu macam mana. So kita punya anggapannya bila kita dengar orang cakap macam ni, serve her well, is it serve her macam humble ke kan, suami yang pak turut ke, or is it serve her well in terms of jaga dia dari segi makan minum kan, bekerja untuk sara hidup keluarga, anak-anak dan semua. So dia konteks tu tak nampak lah. So serve her dinner tu jelas, maknanya dia dah masak lah. Okay. This one, time to turn the garden. Tak pasti ya. Ada perkataan missing ke? To turn the garden, or is it to turn off the sprinkler? I think ini nampak jawapan agak obvious lah. Yang tak jelasnya yang atas ni lah. Mungkin ada missing word actually kan. Time to turn the garden. Turn the garden tu apa? Turn off the sprinkler. Sprinkler ni sprinkler air. So itu jelas kan. Kalau kita orang cakap kan turn off the sprinkler, itu kita tahu apa perlu buat. Tapi kalau orang cakap turn the garden, what do you mean? So I don't really know, right?
So, two statements of it. Okay, this one actually tak ada perkataan yang sama, tapi dia konteks yang sama, atau merujuk kepada situasi yang agak sama. Harper flew around the world. Harper departed around 6 a.m. So, mana yang more vague? More vague, definitely, is the first one. Sebab dia kata, all over around the world. Tapi pergi mana, bila, dari mana, pukul berapa, semua tak tahu kan. So departed around 6 a.m. ini lebih jelas. Walaupun mungkin banyak lagi perkara yang tak jelas, pergi mana kan sebagainya. Tapi paling kurang kita tahu departed around 6 a.m. So dia pada waktu yang kita tahu. Flew around the world itu agak tak jelas lah in terms of yalah, destinasi tu kan dan bila dia pergi dan sebagainya. Last one over here, money is not the key to happiness. This is not the key to the garage. So this is key. Mana yang lebih vague? Mana yang lebih tak jelas? Mana yang lebih jelas? Okay. Yang more vague is definitely also the first one kan. Because kunci kejayaan. Apa tu sebenarnya kunci kejayaan tu kan? So dia abstrak kan sifatnya. Tapi bila kita cakap merujuk kepada key, kunci kepada pintu garaj kita kan, so itu dah tahulah kita itu merujuk kepada satu bentuk objek yang kita tahu apa rupa, apa bentuk, apa fungsinya. Tapi bila kita gunakan istilah kunci kejayaan, kunci kebahagiaan, itu tak tahu sebenarnya kunci itu macam mana. Itu saya pernah lah, pengalaman saya, mungkin saya pernah cerita dulu, saya pernah ada consultancy project yang kita buat semasa saya di UAE dulu dengan sebuah sekolah swasta, sekolah Islam, private Islamic school. So they were telling us, because kita supposedly orang bidang psikologi kan, dia kata kami we want you to help us, right, to understand these kids, to understand these children, to find out the switch on which that through which that we can make them a better person. Payah tu kan. Cari di mana switch tu kan yang boleh kan dalam setiap orang ni yang kita boleh turn on kan dia jadi manusia lebih baik. Itu kalau betul siapa-siapa ada jawapannya tu, senanglah hidup so kita nak membesarkan anak atau mendidik anak-anak di sekolah kan, tahu je switch tekan je, jadilah kau baik. Tak adalah macam tu. It doesn't work that way. So that is something that sometimes orang bila belajar psikologi tu ada kalanya kita exaggerate. Kita macam kita punya pandangan tu tentang psikologi tu prejudice dalam bentuk positif yang tak benar. Maksudnya psikologi tahu semua kan. Psikologi tahu baca fikiran manusia. Psikologi tahu macam mana nak bentuk orang ni kan daripada jahat jadi baik. Tahu semuanya. Taklah kita dalam bidang psikologi pun kita banyak bergantung kepada teori. So ini perkara yang saya nak bincangkan dalam kelas next week in terms of apakah maksud teori itu. Teori itu sesuatu yang kita bentuk berdasarkan apa yang kita tahu tentang kejadian yang lepas. So kita buat teori. Tapi teori kita, apa-apa teori pun, kalau dah gunakan istilah teori, bermakna dia ada kalanya betul, ada kalanya tidak. Cumanya ada teori yang lebih kuat, ada teori yang lebih lemah. Kalau teori yang lebih kuat, maknanya teori itu biasanya atau lebih banyak kali dia benar dalam memberi prediction atau anggapan tentang sesuatu. Tapi kalau teori yang lemah, maknanya dia selalunya salah lah. So itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kita belajar perkara dalam psikologi terutamanya, kita terlalu excited lah. Kita baca manusia yang extrovert ni kan dia punya bidang yang sesuai untuk dia adalah macam ni. Pelajar-pelajar yang ada sifat-sifat seperti ini dalam kelas, dia kemungkinan ada masalah-masalah ini. Baca tu macam itu dah jadi manual. Tu jadi salah. Ini yang cuma memberi kita sedikit informasi supaya kita boleh mungkin tahu sedikit gambaran apakah kemungkinannya. Jadi tak adalah kita secara rambang, tak tahu langsung. So teori itu memberi kita gambaran, memberikan kita kemungkinan, hypothesis, prediction sebagainya.
Kita berdasarkan dengan itu kita boleh berfikir dengan lebih efisien, bertindak balas, membuat keputusan dengan lebih cekap lah. Jadi kita dah tak adalah terus kita berdasarkan emosi atau berdasarkan kepada anggapan liar sahaja kan. Jadi kita ada dia punya sandarannya. Okay, so I don't want to take too long for today, and I also actually have something to do. We will discuss more from time to time. I think we still have 2 3 weeks in this class, so we'll discuss a couple of more of these questions from the final exam from previous semester before you actually take your own test later on. Dan saya akan terangkan juga nanti dan test tu bila kita nak buat dan macam mana kita nak buat kemudian. Alright, so next week class on Wednesday as usual. So presenters, groups that are presenting, please email me your slides before the class. It would be nice that you email me at least 1 day before the class so that I boleh siap-siap download terus so that we can actually get on with the class quickly lah. So today, someone asked me, kita ada tutorial tidak? Tak adalah. Soalnya kita rehat lah. Sebab saya pun nak kena catch up in terms of marking tutorial too. So let me spend some time to look at your tutorial submissions from previous weeks, and then we can perhaps discuss them in class next week. Okay. If there is a need for us to have online classes like this again, because kita nak catch up a couple of things kan, next week atau week after that, I think kita boleh bincangkan kemudian lah. Okay, especially when it comes to discussing exam question ni kan, mungkin lebih sesuai kita discuss dalam bentuk online ni, sebab saya kena tunjuk dalam kelas susah sikit lah. Tunjuk dekat sini, online is okay. Okay, alright, so thank you very much everyone for coming. I think I have replied to all groups when it comes to your things, your topics, yang group saya tak present lah. Tapi kalau ada saya tertinggal, mana-mana group yang saya tak reply, please email me again. I will check again my email today. There were 2 groups, I think I replied to them yesterday. Lambat, tapi saya dah reply. So I hope you guys are okay. So I look forward to your presentations in the coming weeks. Presentation so far has been really good. Discussion on topics, I can see that you have done your work in terms of doing the research and so on. In terms of my feedback and comments about presentations, kita tunggu semua orang present dulu baru saya bagi feedback. Saya tak boleh lah bagi feedback sekarang saya terpinci, tak adil lah. Nanti orang yang present kemudian ni kan dia tahu pula siapa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan. Jadi kita beri adil kepada semua present first, and then baru saya bagi feedback keseluruhan kemudian. Alright, thank you very much everyone. Have a nice weekend. Take care. Bye-bye.